vice son nyon ni do ben ni lo Jesus sin come egbe ni ole wa mi gon bondi dalo tito mautame ndi dalo plan mauto modo ndakode bojuna brolo bezantune ba mina hando Jean 14 verset 1 et là ay habiton mahopon ba ko dakwe elo didoe ay habiton mahopon mende bude kesiro jiton mende bude ay haton kokon mende bude ay haton zedo verset 7 ba ede sumodo sodo dewa moa e bo menio tabahena zei o verset 7 zei ni no meton heon ena doete do fidelio même les hatoma hopon ba zelu ni motondo maoji bo zelu ni motondo ko descendio dio alono elo mba o desudo tito da hoden me mon koton donc we me de ay haturo hi hopon ma o lo di do sendo biton le ay ha biton ma hopon we no elo de mi de ba ni we no sinsin bo me biro wezunji me biro ki ko kambia me biro di do nejura ibon bo kesiko wi menele kesiko dalo menele o ba ha to no ki hopon elo o ay ha biton ma bado mi me de ha biton bado le mi me diro kesi biele mi mandi kesio mi zem ni mo mitondo ma oji bo zem ni mo mitondo ko de ro tinton edion mi zem mi mo mitondo hoji ena ze dio do bezna mitone e ay ha to bado anatemeleba eyei hatubado anateme azetole eyei hatubado anateme azon eyei hatubado anateme nunyanya nde di hesina dio anateme no job do nde no hesidi nawe uno we awani no viche vi ma uton yanyi we do hesidi sinu nde bua zen ni moto do maoji ma weno nasinu tabale ma weno zedio dio do bezan metome donc we me de ay hatu bado mbio we egbe ze ay hatu do maoji ay hatu ngusin bi bado me ero ay hamiton ma bado mizen ni mo mitondo maoji bo zen ni mo mitondo jiche mowe o mau tondo mowe Jesus Christ do zen ni mo todo Jesus ji zen ni mo todo maoji era zedio dio do bezan cheme ntun de 5 mois ntun no me de me adia ntun tabari me adia ntun wona zondiro to dio e wezan lo hesidia ntun ndelo yuwa me njona donwe maulo fine bona wala bonwe njona donwe bibo mauto lo fine bona wala bonwe eya ihache mabadoa ayendo dejito mina hande bolo Romains si mame mina ko Romains 8 verset 26 à 27 Romains 8 26 à 27 fine do ho pataki de mi edo monke bibo betaton no wa logoni edo monke bibo no wa logoni lo wenu deyi wenu versi setome bibo ono wa logoni lo wendeyi wenu versi setome no viche bibo mo ton lo fine bona wa logoni lo wendeyi wenu versi setome wende amasodo de wa mo wende wede so amodo de wa mo so de numia bibo mo ton wa logoni victon le lo wenu versi setome bibo mo to no wa logon vitole do wenu versi setome bibo no wa logon ye lo versi sesin wenu na fiche ntun ni no me de me adia ntun ta ba de me adia njona donwe bibo mo to lo fine onawa alogonwe enawa alogonwe wende alogoma sodia lo de me enawa alogonwe wa bibo enawa no kode ewe no kode sedomi ewe no intercede sedomi lo taba miton le me lo versi semiton bibo enawa no wa alogonwe bono kode sedomi wele bisese no donc bibo ma autant enawa alogon viton le lo versi sesin weno bibo ma autant no wa alogon viton le lo versi sesin weno wende de wa goma sodia wende ben bi moda evo
wende me bi mo re fo esodo de wa mo edo bi bo ma o ton no wa logonu viton le lo versi sesin wenu bi bo ma o ton no wa logonu menye ton le lo versi sesin wenu bo edo bi bo e de no intercede do ta to me de no lo to pa bi si pe to ton mo no ko de nu vi ma o ton le nu me de do bo ma o ton le bi bo mo ko ton no wa logonu ye lo versi sesin wenu donc wende wezi mi monte do ma oji lo wenu sensen lo bi bo ma o ton na wa alogonu bi bo ma o ton na ze bo bi bon do weme bi bo ma o ton na ze dio do weme enandi wesi o versi se de me ade enandi wesi o versi se no me eya si do yi se do ko ma o ton ji ma o dio a do ko de yin so e wa yegbe le do wedo de alo bojo me when they amoro de agbon so de ya when they were so amoro do so do de agbon e do bi bo ma o ton no wa logo me when they alo de me when they alo de ko when they agro ma o bi bo ma o ton na wa logo me e bi bo ma o ton no wa logo no fon lo de me chite lo de me chite bo je de hoji bi bo ma o ton na wa logo me bonanze dio da odo bezantu me bo bible don me lo Jérémie 29 verset 11 et don do tito da benu vichere ma don tum plan de mblodo vichere jon tu tito de ndolu yon tu tito da gbewe tito de bonvo we bo ma o do tito da benu ma o do azot da benu et don de bonvo bona blolo bezantu me donc vas-y moi ntum plan de ndonu ye ntum projet de ndonu vichere enyi tito nyanya we me tito dagbewe tito fifaton e we ndonu ye donc no viche sunu no viche nyonu alo tito ma o tome ma o do tito dagbewe ma o do tito de nyonu donc enyi ma o se do tito de nyonu we ete o tu eto e masi de bloa ete o tu e masi blo to ya ma o do tito dagbewe de un projet dagbewe ma o do no donc mende ma o do tito dagbewe le ena hokwa ena ai haitona badwa kesi de bunye eton eya jo wede do nu kesi o kesi na do lojitu eya jo wede do nu kesi o kesi na ze nde bi kesi na de onu na wawe ntumu na zombi kesi na de ya ntun tabade alo kesi na ya ntun no mende me ade wa men no ko de ntun mende do isedo ma ojere ma o do tito no ye ma o do plan dagbe no ye e do projet dagbe no ye e do azo dagbe no ye donc tun de bi kesi na de ya ze mi mo to do ma oji bon ma on a bloqué lui zen mi mo tedo maoji bon ma on a dio tantu zen mi mo tedo maoji bon ma on a ze bo bi bonto wa me lo wonu sinsin lo wenu de me biro kelu do when de me biro vosa when de num me bi mo ra evo when de azeti to do jiton eye pe ubo na de wesinta batune e pe ubo na ze bo bi bonto wa me e pe ubo na bro nu yo lo bezantune donc wa bo jona do lo gan ko lo me ma o eye lo besi so me bo na de wesini no me de mi ade taba de mi ade u versi se de mi ade e pe ubo na de wesini e do pandemie ite metemele e God be bisese me bisese lokel do me bi la biya me bi bomo ton de no wa logon me wende ro versi me e ro fibo na wa logon me bi bomo ton de no de mesi u versi me e ro fibo na de wesi u versi me bi bomo ton de no de mesi u versi me e ro fibo na de wesi u versi me mbio alono lo kweme dilo todo mie ma o do tito da home ma o do azod da home ma o do nu bonvolo bezanteme do mi mondo ma oji wendi azen mi mondo du temps e na blo de bonvo lo bezanteme no biche ma o dio a do ko de inso e wanyi ebe mi ha mi na kon de vo le proverbe si mame mi a kon proverbe 18 verset 14 bona se ko de dans le finion proverbe 18 14 mi na se ko de ma dans le finion ma lo ko da ko de lo bonyendi do ko be de inviton e do tito da ko de lo wa me de inviton e do azon da ko de bona blo lo bezanteme ntun ni no me de me adia me do to ko e do bibo ma uton adi bibo do to mi gaji bibo betoleton no wa logonu ye wende lo azon jewe wende ala azon jewe bibo betoto no wa logonu beto wende lo azon jewe wende ado ise
no mau bi botu wena nawe do deji lo tabatu ne wendi ado ise do maoji bi botu wena zevo bi bondo webe no bi bo beto ton no wa logo bi bo beto ton no wa logo nu beto wende lo azome wende lo tabame no wa logo ni medo wende yu versi se si wenu mbome mbojo nde musodi bo eso si bloa mina momela azonje azonda hojele eso no si kode ha de ki ko no ve onu ye mere bo nya si blo nbido ke tona me mo ke bi bo beto tono wa logo nu beto wende lo azonje lo azonje lo me pandemie lo me mavo ma o na wa alogo no mavo ma o na nde we si uvesi se de mi ade enande we si tabade mi ade una zevo bi mondo bezantone ntun de ba de wa ntun nino me de ade wa ntun filia ba mo a ntun de la zonde wa ntun ta me de li pon ade wa men no ko de ntun bi bo ma o ton lo fi ona wa alogo mi ma kokon we me de kokon tun lo enave o no mi be mi na si du leji elo we ni akokon evo bi bo to ede so so si wa alogo no ya bi bo mo to so si wa alogo no ya we ni akokon tagbade kokon ade ona duro jitwe asonde mi ade ona duro jitwe uvesi se de mi ade ona duro jitwe me we ni aba kokon a bai ha to maro kokon me ya we na chite sinta bai no me bo na ha to ro kokon me o e na ve o no ma si chite non don mi mondo ko ma otoji ma o do tito da ho mi vitole ma o do azan da ho mi vitole e do nu temetole o no do mi vitole donc we ni adon mi mondo ko ma otoji e na ze bo bi mondo bezantune donc vi ma oton fille priade pour l'autonomie à le plan ma oton bo egbe ma o de su do tito e do azan de movo nde movo bien do bo na blo lo bezantune donc do ise e na blo nda hole lo bezantune ni monolo Jésus c'est comme mais avec la fille de vos minutes 1 Corinthiens 14 verset 15 on a ce pour les 1 Corinthiens 14 15 fini le sur le coup patakile donne mieux bomba taille vie ma autonome et jabona donne mi mondo ko ma autonome wende a donne mi mondo ko ma autonome na ze vous bibon do bezantune et na ze do bezantune et na blo nde bon vous et na blo le bezantune donc ma audio a do ko de inso ewenyebe ntun uvede me adia ntun tabade me adia me ma we yelo besi some bonasi siono elo besi some bonasi blo no bonvo lo bezanteme no viche ntun ni no meto ya ntun tabato ya mete ho ma uton helo ho da ho de lo no viche ma o sin ho lo ho da ho de lo ten lo elo ete we de si blo etewe de siblo de hena wa alogonu de hion ena se diodio do buene de hion ena nawe vobibo make mon nue mebe de hena wa alogonu when they adonu ye de hion ena wa alogonu ena don bibo ma oton si alors wa détruire bibo ma ton na jete et na intervenir le détruire when they ama ko de kondo jome bo a déterminer nda ko de bo mo de pe bo na bro me lo na mi o de na don alors bibo wiwe ton wa bezantue et na don alors bibo wiwe ton wa beni no tume donc de edo hon bono don bibo ma oton o bibo ma oton no wa logon me kon nu nyeme wendelo anjiwe mon nu nyeme o bibo ma oton de su no wa alogon me daina mi bi ma oton be do han yin de we bo mi na ji kan san bibo ma oton ma de mewe ya juro bibo ma oton do alituji juro bibo ma oton do dinometune juro bibo ma oton do tabatune yo bi ba mo tondo nde bu dia jona blome ena wa logono bona ze bo bi mondo weme ena ze jawo do bezantune ena blo nde ama si blo a ena blo lo bezantune
donc ma audio a loko de inso e wenyebe boyin kakado yi donc ndi ado mi wonu ma wo na blo nyoyo lo bezantene na viche ma o benyi ma o lo apotele si wonu ero kasi dahoji be dolo at si ma me at 1 verset 8 hon ma o ton jete do eji pe ndi hon ma o ton jete do eji e mo an lo go bi gbo ma o ton ton bo e me de ro kasi ji bo sun ele do khome bo ma si ton hein ero kasi ji e me le mo mi dion e na wo mi e me le mo mi dion le na jo ai bo sun ele do khome bo lo sun lo te lo ko me pe ndi bi gbo ma o ton jete do eji e me bi ton je ko e me bi se blo nde gbon vo donc bi gbo ma o ton lo pataki lo beto sin bezame bona si blo nde gbon vo lo beto sin bezame donc wende ado ise pan kon bi gbo wiwe pan kon bi gbo ma o ton bo jure do affecte me bi gbo ma o ton na prend contrôle et na yi commande do alome wende no wende bi gbo ma o ton na jete do bezante me azon so si no fini ha tabasa si no fini ha ni no me bible le binawai ni no me de manuele ama ona be ni no me bible ne le bisesi bonanze vo bi bon dako do weme enanze ja o do bezante me bele bi bon mo ton jete do eji bele vo bi bon dako jete do me bele so wiwe jete do eji finewe zo ma o ton jete de finewe agunu ko ton jete de finewe ma o si ko jete de donc wende bi bon mo ton jete do affecte me wende bi bon mo ton jete do tabatu me enanya tabale bisese bonanze abajije do weme donc egbe bibi ma otono no di do nwe don ise ma kon tagba de mi adio ma kon ouvesi se de mi adio ma kon ni no me de mi adio me kon ma o seto e yero besi sobe bonandio tantre eyi mina do yinu kon mina afiro odeji ma odio a wende mi alo filo hale alo ma oton de no blo nde bonvo na lo no bonvo bleu lo bezante mina ha at 13 mina ha at 13 bona kon nde do lo fino at 13 verset 19 wa bien ko pataki dede bon ma o lo di do nous vitons les no vici de di ma oton do ko pataki dede bon ma o lo di do aloti to ma oton me aloti to ma oton me bon jona do me lo fide ko de fi lo di do e do deyin ouvesi sele deyin ouvesi sele ah esi note ya ouvesi sele si note ya wende ado yise wende aze mimo to edo maoji lo ibesi azambe azan de mao de suzedote lo ibesi azambe deyin ouvesi se temetemele de ko yazo singo lili lo bezanto me lo gbe me bisese me eso si note ya lo ma o jete do me wiwe ton le utu amen ma o jete do me wiwe ton le utu de yu versi se ton le so si note ya lo ma o de su jete donc wende ma o jete yo o versi se le so si note ya donc ma o na jete bonawa alogonwe ma o na jete bonawa alogonwe de yu versi se tuele bisese na wayi de intabatule na wayi ma odio a doko de inso ewenyebe ejate basi blotenu ya elo besi some bona blotenu elo besi some bona na sinu tabatue no diche doto ko ma oton ma lo ko da ho de lo ye de yin détresse tuele lo egbe si azanbe eso si notia e o détresse nele de si bi bebo nu be oton lopo de yin ma vo na be yesin e na be yesin be na tune e na be yesin be ni no tune lo ma weye e ro titonu e we yin ma o de no nasi when they see ma sodia e no nasi me wiwe ton le eyo yin ma o de no nasi mais les deux votons les ailleurs. Ouvesi se lede, tagbalede, ninomeyanlede. Mais le ninomeyan ele tetion ma ou non jete. Bono anasi, bono kule menye ton le. Et non na yesi. Di lengwa yito de kule lengwa ton. Si nyanya si alomeo,
moi non na esi moni don jona don ma na senu tabatu e na mo we sin tabatu ne e na ze bobi mo do webe e na ze dio do webe don fili buri ade mi ho mi na kore mbabo na kore ona ndo ko sedo mao don mi onu kun chelo fili ade andon mao we no na senu taba metole wa na senu tabache ado ai Hamilton ma okon ai Hamilton ma kagbado mao de koze ai hagbado do nyeme de koze uvesi se do nyeme wa besi gan ko lo me bo na senu tabache wa besi gan ko lo me bo ze bo bi mondo nyeme wa besi gan ko lo me bo wa dio ni no meche unu to bo kore we ni alo de ko mavo ma una blo to eno ntun tabade bude mi adio a ntun vesi se de mi adio a me ma wo yero besi so me bo na blo to eno unu to e bo kore do ko nu ma ze tagbachole wa mao sinu kon dokonu mao donu mao do wa na sinu tagbachele ma wa na sinu tagbachele uvesi sechele wa na sina lo Jesus sinko an le kore o mao we me de eyiro wi annonce nu me a do projet d'agbele nu me bo projet FIFA ton le nde poser que si do nyeme boze ibado do nyeme bezon bon so do mi mo do dito ya nso do ni mo de bodo dito ya nteso si kode ya o mvewe ma o bi boto nu ajete do nyeme bi boto nu ajete do nyeme bi boto nu azevo bi bon nu ze diodio da ko do nyeme bi boto nu blo nu bon vo lo nyeme besi egbe lo Jesus sin come bi bode ble ya zo we lonu bo ya zo do bi biseji bolo tito eton le bloe boyin tito ded nukuma moa tomasea boyi azo bombro bi me bolo tito ene le bloe bo wende na blo tito ofo nde na njo na inu pegia andon mao azo de bole koji azo de azo atole baton le koji do beoji lo yin no polo be o me uto he azo ble ma wa chichemedo mende bujio ma wa chichemedo tende mero be me o ma le wa chichemedo nyejio ma le wa chichemedo wondo chedio bichele dio ma o he ble be unu to boko de no sinsin ado wudo de tono biche le gba lo wen tembe le zawe bo na si mo hon bo na hon bo na si jre nu tembe le donc dans nous ma oui de les balles zinzawe le grand me bcc bona si ze vima autant les do amlome bona si ze vima autant les do FIFA me be so si do zel de temps et ça si kode ado Jésus do mi kode lo les balles le di kini me de na vous do do kini de oversi de do me na do ba we les balles le di kini do mi kode de ebe aguma autant les sunsun egbe pipe me debude ya egbe ndebude bo vima otole na brada ejebu na nsi kode ntito debude le gbalo biblo lo bez influtome bo me debu matuan ba lo biblo e bo na zedo be ojo ma un he bible be lo Jesus in come e na wa chicheme ya ndebude na konda ekma ilo jo na wa chicheme ya ndebude na ndeton lo be o na wa chicheme ya mu tu ebo kode ni o siensie no biche e lo pataki ado vile sort virtuel est en concedo conso wele soton cedo etewe jonaje etewe ndi jonaje don kode bodonu mao ti to de budi le gbalo biblo e man kon bro bcc kode bo entito eno biba Bible numéro Marc 13 verset 19 et donc si bibe nous beoton mimo verset c'est le koton kon mimo verset c'est le koton kon si wende beobewa bi mo kwa mendi de ouvesi si o te si bon mede ma autant le ma na wa logonu ye mede me chiando vo ma autant le ma na wa logonu ye do ma wa logonu mi lo wenu elo ma wa logonu mi lo ni no me lo me ma wa logonu mi lo wende me mi de boyin ouvesi se tan lo wa logonu mi lo wenu le nko to me e lo pataki e no vicha ma ko de aba de won bon le ba zero dam no me e pour la cité foncier am no tene fon boko de sinsi donc on sait de ma onde de oser de beome
Bon, si vous avez des béants, vous avez des béants, vous avez des béants, vous avez Makodo boken de bodobelo credo simbi bewe nu beoton kakawa besi azado mimo nu jijo le nkoton kon mais nu jijo de tesien bon ma o no wa logono élu ton le ouais élu ma auton ya mais les deux ma auton ya o de lo sensem debule le balo bi blue plan debule le balo bi blue ndebule le balo bi blue bo ya zodo jichi bo ya zodo vichileji bo ya zodo soche de jayoji bo ya zo do so de jayoji mi me de bo tun de jo Nigeria ma o he me ni o blue ma wa chichebe o he bi sese blue ma ko de bo se a meto le sedo e nu jete do e kumanji se a meto le sedo e nu jete do monde entier bi me bo he plan le bâton nde planifier de lo wi me he bi se blue de ko ma ko e bi blue ma o ma wa chichebe do vide bo jo ma wa chichebe do no jo ma wa chichebe do tojo ma wa chichebe do mende bo jo lo blue me bi sese e bi blue lo Jesus sin come no vi che lo pataki ma ho de no e ya ma ho de ha e vo wede so ajo wede do ayi gbenu legba ayi gbenu azeto ayi gbenu kutu ayi gbenu nunyanya nde legba jona bla ayi gbenu enelebi be azo legba ton lo bezantune bible adon mi lo Esaïe 54 verset 17 e do ena wa chichene nde budenya alyan legba ton de na zaina do efea alyan de legba na za alyan eni onando efea andon mavo mauda alyan de legba lo pi planifié we alyan de bu am de legba lo pi planifié we bo na ze wa chicheme lo bezancheji lo vichele si bezanji lo wendo cheme lo aikuma cheji lo beome lo wechenu uto lo nye lo be uto mawe na wa chicheme ndo ewo nu plan legba ton unko debo ndo ewo mawe si wa chicheme plan legba ton de legba lo zinzawe lo we lo bona si détruit mes vies bona si détruit be cesse mawe nyene sont renversés plein ele et si wa chicheme do de na chite do chicheme da wonde de me de na plede bona ze wedi dada ikmanji bona ze o me bleda ikmanji bona ze o versi se do ikmanji bona viva ikumba bona ze vi ma auton le do kesime alo me o versi se me ma o plan et ton fille de hen bi blede ko ma wa chicheme bi hen bi se ble alono ma o hen bi se ble alono de bu ma wa chicheme o hen bi se ble lo Jesus sin comme no vi che ko de elo pataki ma ko de bona do ko ma bona si ko de bo do ko ma o de su lo be si so me bona blo nda ko le me vi ma o to en ma na se le ba o ma jo le ba do ko le ba ni ho no lo jitu ona si ko de bo do ko ma o ye lo be si so me bona dio ni no me tu ma lo be si so bona dio tantu then o to hunu tu bo ko de bo do ko ma no vi che hunu tu e bo ko de do ko ma o do ti to da ko le no ete tu ma si blo tu no ma ko bo na blo tu no when they ado ise man ko ma o de su lo be si so me bo na blo tu no don eno tu hunu tu ko de bo do ko ma de bu de plan le baton ena wa chicheme ena wa chicheme mbe bi sese lo Jesus sin ko Bible de Esaïe 7 verset 7 et do lewe man fo ma paton le do ena wa chicheme tito de na blo ena wa chicheme tito de na blo ena wa chicheme lo ten lo me ena wa chicheme lo fide bois andon ma tito de legba na blo ena wa chicheme mi do ewo tito ena na wa chicheme plan legba ton debu de na blo mi yigbe na do wa chicheme plan de na blo ena wa chicheme mi do ewo eyi wecheme na wa chicheme dia esi wa chicheme lo wecheme ma ngbe plan de legba ton be na blo panu kon bezanche panu kon beobi panu kon wendoche panu kon aguma uton le ena wa chicheme amido ogo hemble yin wecheme na wa chicheme dia esi wa chicheme ndo no plan le baton plan si wa chicheme do bezanche dia esi wa chicheme do wendoche do ngunu bo ko de ganje yin do wenu ndo ya ndo wenu ndo to ko de ndo kwa me wenu so zanche to bo ko de sese lo fide bra lo todomi entende de ne lo todomi ko de lo teno me do plan le baton de wena wa chicheme esi wa chicheme big do
Esaïe 7, verset 7. Et bien, si wachichemeko, nde boude le banable wecheme, ten lo mena wachichemedia, mi ben esi wachichemea. Manvo zegi go to ekwe. Ze honte ekwe. Wawani mao, wano ze mao yinto ekle to gunte wele binu. Anu ze mao yinto ekle kento to ele wele bisenu. No pode di le waze mao yinde anyon, waze ekle kento to ele. Mao de anyon le waze ekle kento to ele. Mende kude yazo, lo beme pi. Le fide boube esi bedopo esi anodopo bora zowawe mbanvo enawa chichemea mkode bo le Jesus sin comme bo azo eton le bible azo de koyi do bezancheji wendo cheji agunvi de buji mete mi ko de bo bible de bo nawa chichemea ma o mizegi golenwe do akoplo le Jesus sin comme amen. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, I love you. You guide me in all things. You guide me in all things. Holy Spirit, Holy Spirit, you have opened my eyes. You have opened my eyes. Holy Spirit, said Holy Spirit. Somebody help me sing, say Holy Spirit.